Okay na? Okay ka na? Okay na siguro. Let's go. Okay lang yan. Sige, sa'yo to ah. Let's go. Going up, up, up. First device si Yern, second device si Q-Maps, tapos last akin. Don't die, we multiply. Ay, teka lang. Cancelin ko lang to. Oh. Kailangan ko yung buff. Let's go. RB. Ay, wait lang. Iano ko muna yung timer. Ay, aray, nagbukas na. Sige, wala papasok. Sige lang. Sige, go. Gin na. Yeah, RB. let's go. Nag-RB naman na ata. Okay. Let's do this, Timer boys. up. Game face mode on. Wag naman masyado dito ha. Baka biglang mag-70 na lang yung bigla, ga. Walwal lang, Brad. Shield up. Okay, Barnak, Harmony, go. Barnak, Geralt, Harmony. Up. Paul Ryu. Dan. Okay, Alalay. Uy. Tama na. Relax. Sino yun? I told you not to go to, but you go to, ha? Ako hindi na ako magigiging brand. Delikado na. Tama ako ng DMJ yun sa bola. Mag-GG na yan. Ako na lang mag-gaging kasi walang damage ng mga gaging ko eh. Sabi kayo. Nasobrahan sa Nagalit gigil kayo, ba? ah. Ready, Alpha. Nagalit sila, Brad. Sabi ko, Nag-70 na lang. Nakasabi ko lang, ga. Kapalupit Masyado lupit. Masyado sila nakinig kayo. Sabi ko baka nasobrahan nga. Muntik na. Nagalit Ay, shit. sila, ga. Ayo. Medyo OP nga yung Harmon, no? Eso. yung Harmo, oo. Yun pala, isa pa OP, yun. Brad. OP, Brad. Yung attack speed, Brad, kailangan ko yan talaga. Mabilis mag-animate yung mga skill ko. Kaya matagal ko na gusto sana may Windwalker sa paro. Ready na beta guy, beta Oy. boys. Gama naman na ako. Doon ka pa rin, Kim. So, EMP Shockwave. Boom. Gaging lang ako. Ay, gago na sayang yung DMJ mo. Beta open. Go na, Beta Boys. Kaya dito. Ganun Ay, yung Kim, mga tabi ba? wag ka dyan. Kim. Bola, wag mo na. Ingat, may bola. Padiretso doon si Kim, ah. Bola. Hindi ko naman diretso. Kinabahan kami dun. Bahan kami doon, ga. Go, pasok na, mga suki. I got you, babe. Tutok na kayo mag-gauging ah. Wala Huwag na. ka kayo mag-engage. Ako lang pwede mag-gaging, Brad. Ay nakakabahan Oy, ako wow. dito kay Keso. Ito yung pupunta dyan. May dalang granada eh. Wala lang, hindi na wala siya. na. Piw na lang siya muna ngayon. Ba't ako yung target mo ngayon? Gago ka. Kaso Ayun nga pinalakas pala, yata may yung damage. provoke na pala ako. CPU kaya natin. Sige, try mo nga boss yan kung napoprovoke. Sige. Mamaya. Grabe guys. Okay, P-O-R-V-K-E. Bro. Hindi, ako naman ang kukuha. Ako naman na. Sa beta. Tara, baka mag-box na itong gamit. Kim, dito ka na, Kim. Tara, tubusin. Tara, let's go. Let's go. Ikaw muna. Nag- Ako ba Ball una mech or na. ikaw, Azel? Ikaw muna. Ako? Wala, wala. Oh, sige. Pa-ice na lang ako na ba? Pahintay lang po. Hits na Ano, ako. na-cancel no. Di naman ko ball mech yan. Sige nga, try mo. Don't hit at try lang i-aggro Ano, niyan. one hero skill Boss nga. yan. Dito ka. Churo. Hindi Ay, talaga. gagin. Try ko Tagal, nga no? next time kung Wait lang, BMJ mapulat, ko. Wait lang. One up. Another. Hindi talaga. Ayaw, Okay hindi ko lang. makuha. Hindi ko Okay, makuha ang agro. Tagal lang. Ha? Kasi Hindi ko makuha yung... 71. Labas pa Tara ako na, ga. okay na. Palabas na. Okay, okay na yan.
Okay na, dito na ako. Trigger. Yan, burst 35. Copy po. Okay, labas. Out guys. Check aggro ng laser. Huwag dikitan, nakakamatay. Aray ko ka. Sabihin niyo pag magde-defiance ako. Pagka third bar. Yun pa rin, libero pa rin. Medyo matagal Kaya ba na natin ng white floor? Ngayon, Oo. walang May libero. defiance. Kaya pa rin. May defiance ako, may defiance ako. Sige. Mas maganda siya kay libero. Okay. Daming habulin. Ready, last Kabisado one, yung boss skill Yern. yan eh. Buti ako, hindi ako habulin. 2, Gago. One. Pahil ready? Go, Ryu. go, go, go. Boss Yern. Pahil Ryu. Mas mga... Sige. Naka yan. Baka Okay, hindi kayo titilapon dyan. Unpenetrable. Na kanino yung kuan? Agro? Pacheck. Nasa akin. Coffee. Ay, aggro. Alam mo na ano gagawin nila. 39, guys. Gaging na lang. 36. 36. 34 lang baka patamaan ng Gaging na lang kayo. Gaging na lang. For run. Hindi na. Gaging na lang ako. Gaging ako. Alpha. Up. Alpha. Ay, taray ko. Teka lang, kinuha pa ako ng stop. Papunta pa lang ako eh. Uy. Don't hit. Sinong tridor? Smell my ass. Sabi niya, Walang magta-trader. Grabe, binigyan tayo ng buff. Oh, tumble in. Taran san san Ilang seconds to, boss yun? Alin? Tagal 25. 1. Gumagana yung agro? Kuan year? Hindi. Hindi. Gagi, ang OP. Mas ma-OP pa yan kaysa sa libero. Tagal. Yung defiance yung inaano, matagal ang CD. Yung isa, yung 200% na shield. Meron ka nung kuan, nung buff mo. Yarn. Alin? Armor Wala. natin. Tawag na. Sorry, sa S. Alin. Ready beta? Beta open? Palabas na alpha, no? Dito tayo sa alpha. Ano tawag dito? Azel. Si Q-Maps ng Ayan, Coco. naglegal. Ano po siya, nakiki-DMJ pa nga. Uy, Okay, pasok. Pasok na guys, pasok na. goods na. Deads na yung balls. Yung nabal si Acid. Pangya. Debuff ko na lang yung kuan Hazel or Wait eh. Pero, yung sa gamma. Ako na lang. Hero skill ko na. Electrocution. Kasi pwede naman mag-DMJ din if ever. Okay. Pwede nga pag second room, tulong ka na lang bossal dun sa beta. Beta? Para sa Pwede din naman. Kaya isang hero skill ko lang. Pwede. Hala na kayo dyan. Kasi block. Bala na ko siya. Iniwan eh. Si Kim. Iniwan eh. Bahala na kayo dyan Tapos ga. na, tapos na ball mech, no? Tapos na. Okay ka na dyan, Azen, no? Hindi talaga siya ma-provoke ko. Ayaw ma-provoke. Pangit. Ayaw talaga ma-provoke. Sabihan mo pag halfway ka na, palabas. Kasi isa ako mag-burst. Wait sa last one. Okay, go. Trigger. Ito, Gina. Trigger nyo na.
Shit, hindi walang damage yun. Nga. Same. Dalawang sword stone yun. Ayun, dito na lang. Bawi. Ito, 5%. Okay, Out, labas. out. Check agro ng laser. Huwag saluhin, nakakamatay. Basag. Patay na agad. Grabe. Grabe, sinundot-sundot. Ah! Pinapatay ako ba? Yung laser ga. Sa ulo. Kaya, Pagtambol ko, meron sa likod ko. Putya. Dahan kayo ah. Ready, last one? Last one ah. Chill na lang kung last one ah. Ay, oo nga pala. 15 na lang pala. Kalma na lang to, oh. Kahit hindi na siguro Hindi na, no? Okay na, wag na. Layo na lang, layo. Ingat na lang sa mga laser. Uy, dami naman bola sa pag... Daming bola nung sa gilid. Gago ka. May laser ako, sino wala? Ay, meron ako. Meron din ata akong isa eh. Meron din ako, Brad. Wala akong isa. Yung kay Kopi, unli na yung laser mo, ga. Nakabakit. Sa inyo Noted na yan sa'yo, Coffee. Hindi na kailangan. Balik. Natin 5%. uy, dandaan na. Sige. 5% lang ah. Mag-gaging na lang kayo, gaging. Rio, palit na tayo ah. Ah. Okay, Alpha go. Aging naman. Alpha boy. Na-cancel ata. Alpha mech. Ay, hindi. Pasok. Yung may nasabog dito. Ambing ulit. Ambing pabalik. Ah, panis. Tantalong Beta na lang ako? Azel? Ah, Superman. third room Beta si na. Q Maps. Sige, Maps Sige, na. sige. Kaming dalawa na lang Q. Walang hihit. Walang traitor ah. Nasa harap ako. Ako rin. Kaya pusuan natin. Uy, nasapakin ako, Brad. Pusuan natin si Mantran. Puso ka pa dyan ah. Talbog eh. Alpha. Alpha is blocked. Beta, okay. Beta. Beta open. Let's go. Ako na maglulur. Let's go. Beta tayo sa Boy Mech, wala mo nang lalabas. Dito ako tumitingin kasi. Slow. Napakabila pala si yun nandun. May provoke din naman ako. Wits lang yan. Ayaw nga pala, no? Ano, nananahimik ako dito. Ay, merong nakasunod kay Boss Keso. Dami na. Meron ba? Merong isa doon. Patayin ko ah. Okay. Hindi yun nakuha. Execution. Okay na? All goods na. Ako na pala dito. Pasag. Sino kukuha? Ako kukuha. Okay na? Let's na? Ikaw ko pa. Talo na kayo dyan. Sarap. Bye. Gamma ready. Sabi, Let's go. dyan na, gama na. Go. Gama. Yun, action Go, speed go, up. go. Nice one. Yan, maganda. Ignore gravity akin tsaka protection. Sarap mo na sa akin eh. Si the reset ka. Talap-talap. Night one. Bakit sa akin ka? Wag sa akin. Ay, hintayin natin yung... Hintayin natin. Wait. One. Control ko. 2, go. 1 and 10 pa naman tayo. Okay, go na. Still a lot of time. Hindi ko nakikuan. DMJ, patay na yan. Grabe, 1 minute remaining. Nice.
overpowered na Mungkas. Let's go. Inside. Ibig Oh, wala sabihin, Boss Yern, dalawang defensive ano mo. Baby shield tapos big shield. 50% at 200%. May mention din 200%. sa, ano, sa white screen. Sa white mo na lang yon. Kaso 900 seconds kasi ang cooldown nun, kaya pangit. Goods lang din. Let's go. Nasasama Teka, ko sa CD reset Skill stone, yun. skill stone. Ayong, teka, gagi. CD reset naman yan. Wala naman akong gagamitin pa dito. Eh. Yun pala. May CD reset ako dito, 5. Movement speed Ignore lang gravity sa akin, tsaka protection. Tara, let's go. Movement din ako. G. Ikaw lang Kailang ignore boss. stone. Mas maganda Okay, yung... boss. Army na lang tayo doon sa loob. Sige. Pause nyo sa kwan, sa elevator. So, Safe pa mamaya. din, safe pa din. Okay, cool. Kayo, what? One. Ano yun? Red, Ang bait ng internet. Ay, wag na pala. 1-3 patiin pala. Brad. wag. Ya, ayusin ka. Utog yan na utog. Plus manager ready just in case. Guys. Okay na yun. Okay, go. Tas manager just in case, guys, ha. Alright, copy sir, copy sir. Teka. Ay, Pwesto ko. Nakanino ignore? Nasa akin sir. Nice, oh. Ako na bahala Ano? sa ignore sir. Movement speed. Ako lang ba ma-ignore? Action speed meron ako. Oh, ikaw. sige. Movement speed Ako sa lang. akin. No problem. Nice. Okay, assign go. Ay, gago ka. Yun na, nakancel agad yung BMJ ko. Fuck you. Aray. Ang sarap. Sinugsog. karma up. Hammer. Hammer ah. Swinging. Sige lang. Tipis lang, guys. Sige lang. Cover natin yung ice stack ni Asen. Red House. Red down. Down. Ay, sige, match yun. Sarap ng damage. Like Easy. it. Axe. Oy. Check floor. Changing sword. Nag-hammer? Hindi, hammer. Stopping. 2, 3, 4. Nice. Okay, ice stack ulit. Sword. Sword? Hammer, Sword. Swinging. Changing sword. Line Piercing. Time drive. Hammer. Axe Ay, away. go, nag-ops, away. Tapos itong gagawin ko, ang bilis naman lang. Swinging. Still Pa-ice in axe, 5, Azel. Still axe, Swinging again. Ice up. Go. Changing to Ay, sword. gagi, nag- Changing ulit. Hammer. Red. 1, 2, 3, 4. Ignore. Teka. Ignore up. Go. Nice. Good job. Sige, red down. Free DPS, guys. Yan. Ice up. Go. Elevator. Elevator. Go. Or down. Gagi. Paano ako ng weapon I don't see that. Okay, done 9. Okay. Still axe, guys. Swinging axe. Papatay na maliliit. Nagpalit. Hammer. Ingat. Might combo. Ready? No? Wala. Nagpalit. Changing. Axe. Axe. Away. Tayo na lang yung maliliit habang nag-ano. Cage na lang muna ako. Away ulit. Uy, gago ka. Ayan, go, di kesa boss. Mga nandiyan na ako. Weak point. Ice up. Go. Done. Ready magsi-sequence na to Red house. Red out. Ano ba to? Enhance up. Enhance axe. Max ha. Careful. Madami na. Check floor muna. Check floor. Ang Check dami floor. nga. Stay away from that bitch. Aray ko, buti. Sa akin lahat.
Sword. Phobia ka, Q-maps. Q-maps, open. Enhance sword, ingat, wag sa harap. Sequence, might mid, ready. Poison Green, No. green. Yun lang. Anti-inflammatory disease lang yan. Okay. Sige, sige. DPS. Anti-tetano. Anti-tetano yan ka. Aray ko ka. Enhance sword, enhance sword. Ay, pre. Steel sword. Changing to axe. Ano, enhance ha, check floor. May tama na phobia ako. Ang daming na phobia ha. Tatlo na. Uy! Ay, gago ka. Apat ang phobia. Phobia ata ako. Phobia ka, boss. Ano ba? Sabi Apat ko na phobia, apat phobia. Na-stuck ako dun sa gilid eh. Enhance axe. Tama Okay na yan, huwag ka nang tumira. Keso, naka-ano ka 45. Kenso? Phobia ka din. Oh, ba't pinatamaan siya? Pwede Nag-spin na lang kami ako eh. Q-maps. Ay, nagda-damage pa rin ako kahit mag-transform mo. Aray ko, kopya. Pinama... Hammer? Hammer, Ingat. Tumalon? Wait, Stamping, combo. stamping. Combo. 1, 2, 3, 4. Gago sa pwesto ko dumikdek. Si Raulo to. 20 seconds. Okay, seconds okay po. na. Wala nang Wala pa ako. Okay lang. seconds. Elevator. Still axe. Okay, changing Hammer ano, pala, axe. hammer. Hammer. Ready elevator. 10 seconds ako. Go Malapit. na, go na. Axe ulit. Enhance. Enhance Oh, axe ka, enhance Ingat, axe. yan. Paano ako ng weapon ha? I don't know the Biglang weapon. nag-teleport sa akin. Pwede na mid. Dan 9. Okay, Nakita mo yung complete bigla siya na. nag-teleport sa tabi ko. Okay, go. Oh, may kongkas ako ulit tayo. Hindi ako makatak. Sorry. Weak point. Sige lang. Lumapit ka. Dan, 40 seconds pa ako ulit. Sige lang. Ano na yan? ano ka muna dyan? Kalma ka lang daw, boss. Kaya daw muna. Kaya muna. Ready ha? Baka mag-sequence. Ano ha? Enhance sword. Wag sa harap. Sequence, might meet, gather, just in case. Blue. No. Ano pa, movement speed. Swing up. Okay. Nice. Nice one. 10 seconds. Shit, ang tagal naman. KOS, if can kill. 5 seconds ako. Kill nyo na. Di pa ako pwede mag-attack. Enhance sword. Wag lang sa harap. Payo pa. Pa-mood speed ulit. Meron pa ba? Meron pa. Oh, pa movement speed. Pa-movement speed ulit. Okay na. Ito ko, top 10. Miracle. Enhance, nice. 8%. Tang ina nun. Gawa nun. 18% na ako. Tagal ng kongkas ko. Ay, ng phobia ko nun. Tara, let's go. Parang 2 minutes na gantay dun. Gag. Tagal mo. Bigla mo Walang lang minuto. umite. Tigil eh. Brad, ang layo niya sa akin, nagsispin siya dito, andun ako sa kabilang dulo, tapos bigla na lang siya nasa harap ko na agad. Gago eh. Phobia kongkas. Gagi. Tara, let's go. Okay, Wait lang, may cake pa ba? 7 ako. 7. 1 Ay, Q wala map. Niyo muna. 5 ako. 11 C. Jesus me. Basta 5 Ikaw- ako. Ikaw na kesa sa 11? Kasi kaya ako na sa 11. Grabe si Yu. Sinusunod Ryu, call mo yung stance ha. yung ano. Yes. Magpo-focus ako DPS. Protection Don't na die lang tayo sa black floor, please. Ah, Paka-Stella. Wala na tayong ano. Para hindi tayo ma-struggle dyan mamaya. Ako na. Ayan na, naka-up na. go. Off time. Meron ba ako nung def? Ooh. Ready, task manager guys ha. Copy. Okay, Let's go. Wala naman summon na yun, no? Nakako pa. Yan. Up na yan. Copy. Oh, rararara. Tapos Pag maganda hitbox nito, ibig sabihin inayos na nila. Oh, sana. 70. Matama, 70. Stop Ah. na 70. 68 tayo stop. Sige. Para ma-trigger na rin yung ano. Agad. Changing post. Grabe, changing po sa agad.
Sige lang. DPS lang guys. Changing pose again. Hindi na ako kasya sa pader. Green Howl. Wait. Sige lang, DPS lang. Changing pose. Ingat sa ano Ingat sa poison ball. 70 play ha. Stamping. Tumama din isa. Ayan, malapit na. 70% stop muna. Ay, Changing, ball. Ay, Big stump. Big stump. Paano ko? Protect. Gather. wala. Naka-defiance ako. Yun, nag-defiance pa ako. Nice. Good job. Nice one. Good job. Uy, Ay, ano ba to? Hindi na pwede ni Ryan. umikot. Ingat. Wag na, wait Nice. na. Naka-defiance ako doon. Maps, ikaw mag-protection dito. Huwag kayo tumakbo muna, pa-protect muna kayo. Yung Protection. Protection. Go. Go, protection. Ako na lang. Ako na. Na-protection na ako. Gagi, muntik na tayo masarbo. Okay lang. Protection din ako dito. Puta na green hole yan. Okay na, good na 11. Wait lang po. Pass. Tapo na. Okay, done 5. Ay, done 7. Uy, Done five. buhay Uy, nyo. pahil. Tuyo. Diyan ka ba? Hello? Sige, wait lang. Hindi ko nakita, yung poison ball yun, no? Teka lang, baka hindi kaya na near death. Hindi ah. Go. Di ata near death to. Pasok sa ano. Position muna kayo. Tailing. Okay, gamitin nyo na yung ano ninyo. Changing pose. Naka-harm up ako ha. Okay, mag-harmo din ako. Nice one, ah. Rainbow. Paggawa ko ng rainbow. Ikaw na Q-maps. Dadrop ako Nasa pwesto nyo. Nasa pwesto nyo, paalisin nyo yung dragon. Nasa 1. Layo natin. Stop DPS muna. Ilayo natin yung ano. Wait. Bread. Oh, kinang. Ay, Tin. Patay. Yung one. Sige lang, okay lang. Stomp. Ay shit. Hindi ko nakikita yung kamay. Na-activate niya. yes, success. Oh, stop muna guys. Stop muna. Wait lang. Stop. 30. Stop muna. RB. Changing pose. Oh, baka mag-crit. Okay na? Okay? Takbo Okay. Gather. Protection. Gather. Ako magpa-protect. Go. Up. Okay. Hindi ko nakita yung protection. Kaya nga eh. Meron yun. Walang protection yun, Nazel? O meron? Meron. Hindi ko nakita. Meron, parang meron. Okay. oo. Go. Nagtaka din ako Burst. eh. Lang ah. Burst. Gather kayo one side lang guys. Scanning. Gather here. Stop DPS. Stop DPS. Gather. Dapat maka-scan tayo lahat. Wait. Okay, wag dodge yun ah. Okay, all scan. Nice. Okay, go. Free DPS. Uy, Kasi Free DPS. Big stamp. Magano ako, ulti ako. Sige. Ulti up. Go. Protect. Hindi ka pin-protect. hindi. Na-stuck ako sa hangin. Hindi ko din nakita. Okay lang. Maantay heal tayo ah. I-kill nyo na to. Tingnan natin. Changing pause. Antay heal, careful. Pag-boss yarn, paano kami? Ano na wala ka? pa. Okay. I-reset ako. Sige. Sige, go. Sige. Okay na. Wala Go din burst. naglalaro. Ay, nandito mama. Hindi, wala. Ayan, mag-reset ako.
Teka. Ulti up. Baby shield na lang ako. Sige, go. Singing cost. Still anti-heal 30 seconds. Tayo na natin. Nice. Okay na yan, graduate na tayo. Nasaan ako namatay kanina dun? Brett ata. Hindi, walang breath eh. Hindi, nag-tail Baka ata. pagtalon mo or pwedeng line Green na. balls daw, Ah, pre. Ano paano ako nagkaroon nun? Nasa taas ako. Malas. Ay, nag-light na. Takbo agad guys ha, takbo agad. Takbo agad. Takbo. Go. Takbo agad. Buga! Big stamp. Big stamp. Pa-protect. Paano? Pa-protect. Go protect now. Ay, Oh wala. shit. Hindi, nag-protect. Tumama, hindi tumama. Hindi tumama. Hindi. Parang walang natamang ano eh. Green ano? Reset ako. Sige, pa-reset. Teka. Sige. Wait lang, kailangan namin mag ano. Go. Kailangan namin mag-ulti. Tagal. Patay tayo dito. Ayan. Yeah. Pwede ka na mag-CD reset kung gusto mo. Napindot ko na, Brad. Wala. Ay, Hindi mamamatay. nag-aan. Yung field reset ko, lagi na lang. Teka, hindi ako. Okay, heal up. Wala akong ano, heal pa. Sige lang. Okay, ano na tayo? Stay position. Yung reset ko. Wala daw. Sige lang. Sige mga wala ng minus up. Stamping. Another one ah. Isa lang yan. Slow. Okay, wala nang minus armor. Howl. Baby shield ako. Field reset ko 10 seconds. Swipe. Sige. Tagal na CD nung ako. Rainbow pa rainbow. Sige, sabihin ko kung saan. Ayan, nasa 11. Ano pa ignore? Dito Bye. yung radio. Teka, ignore up. Ignore muna. Okay, mag-ulti okay. ako dito. Paano? Pa-defense balls yarn. Wala na. CD pa. Hindi naman nagsi-CD CD reset. ako. Ano? Stamping ha. Nice. Protect ko. Stamping. Go. Sabi kayo gagawin. Tumama sa akin. Tumama. Nag-shield ako. Bits lang. Sige, thank you. Ulit. Pa-ignore. Ignore up. Go. Thank you. Gago ka. Nasa harap ako. Bugaan kayo dun. Stomp. Stamping. Another one. Ready. Nice. Ano naman tayo? Attack speed, attack up kung meron kayo. Go. Ini-spam ko naman. Field niya lang CD reset, ano? Uy, yung mirror. Teka. Garbage. Sige, kung meron coffee, go. Ito na. Go, Ito, meron. scan. Gather, scan. Scan. Gather. Stop DPS. Ba't kasi dyan sa Scan muna tail? tayo. Ba't kayo sa... Dito tayo. One side. Ay, nag-tail. Ang Tailing, galing, tailing. eh. Ba? Okay. Ay, gago ka. Sabi ko Dito, sa inyo, ba't kayo gilid na gilid doon? Nice. Stomp. Yan. Yan, okay lang. Nascan tayo. Nice scan ba lahat? Okay, good. Parang nascan tayo lahat. Oh. Go. Okay na. Ulti ako hindi dito. mo na i-reset coffee Double hand protection. stomp. Ako na. Protect ko. Okay. Go. Sige. Okay naman pa rin iba. Shit. Ayun pa rin ako. Coffee, pa-reset kung meron. Teka. Ano yung debuff? Ay, Hindi. ito. Wala. CD, 20 seconds. Sige. Wait lang ha. Anong debuff natin? Paano Reset. kaya? Tayo. Gagamit. Sige, naka-ulti ako dito. Dinadala tayo dun eh. Shit. Wala akong Green Howl. May CD reset kayo? Meron ako. Wala, kaka-reset Last lang one ata. ko. Ilang Go, seconds? reset now. Teka. May cancel. Sige, go. Kailangan Okay. natin maano tong laser na to. Okay na. Reset na. Gagin, di ako tinamaan. Hindi ako tinamaan. Patay ako. Wala Ay, talaga. gago ko na. Tulak. Times 5 pre. Wala na tayong healer. Babrasuhan na to. Pa-ice Ano yun na to? Kung meron. Meron ako. Hazel. Go. Go. Nice. Anti-heal pa rin kayo guys ha. Sige lang. Protect na natin to. Sige, burst. Go. Oh. Protection. Protection. Go. Brother. Nice one. Gamit ko na protect. Patay. Sige lang. Ay, stop. Go. Sige, position muna. Then go.
22 seconds. Kapag pa yung boss yun. Oo, kung Yan, meron. gamitin nyo na yung attack up, lahat na. Oo. Okay na to, i-boost nyo na siguro pag nag-ano. Ay, shit. Binuhos ko na lahat. Mga bubuhos. Dito na lang. Paasel, Laser? paasel, Go, meron. go, go. May May... Patay Wala, nyo na wala, bago wala. mag ano. nice. Nice. Let's go, Thank you. baby. Sabi ko sa inyo. Oh, Di ako tinamaan ng reset guide. Di ako nakapag-ulti doon. Sayang typing ni Hindi, Kim. hindi ko maintindihan yung reset ko, Brad. Galing nga atang China eh. Uy, magdi nyo. Ba't Nice namatay one. pa din ako kahit nandun ako sa Mutated. loob? Hindi ko alam. Pero Awa na. pinrotek ko. Baka tumila Pinrotek ako. ko na lahat. Kinamit ko na. Para pa. Yung CD reset talaga yung ano eh. Gagi, hindi rin nag-ano sa akin. Hindi din ako tinamaan ng reset kanina nung pangalawa. Sayang. Okay lang. Muntik na naman tayo tinamaan ng Babga. Ba. Uy, 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 Ayos yun, ayos yun. Uy, Malo! Oh, Pre, malo, ganun yun. Nakare... ano yan? Sahod? Sahod, Nasaan? pre. Sahod ba yan? Sahod? Sahod Brad! yan. Brad! Gagi, pre. I-free screen nyo to, oh. Eh, Asan? Ito, Ito, Brad, oh. oh. Kim, ikaw, DB Kim. Kunin mo. Sino hindi nag-DB pa? Ay, hindi. Si Kim na lang. Si Kim, bigay nyo kay Kim, kay Kim. Oh. Eh, wala, nag-roll na eh. Nag-roll si Kyuma. Ay, hindi. Pwede din si Kwan, si Yern. Wala Tapos pa na si ako, Yern tapos eh. na ako. ako nga wala pa gani. Oh, si Ice Pero- Candy din pwede. May DB Sige, dito go, sa go. ano. Wala, nag-roll na ako, Sige ga. lang, sige lang. Okay lang. Boss Alpha. Ah, Ano yung picture. napulot Boss Al, kanina? Boss Al, Hindi, Boss ano Al. yung napulot kanina? Wala pa. Hindi, ito, oh. Ito, wala, nandito. Boss Al, Meron pa sa likod. Ay, gagi. Bubuksan mo. Picture mo na, picture mo na. Picture Picture mo yan. Picture. Mutated. Okay. Mutated. Mutated. Let's go, Sahod. sahod. Sino picture? Boss Al, ikaw na? Ang- Ay, ikaw na ka. Boss Nasa Al. Sige, gitna. pwede din ako. Hindi, Mutated. move Tapos kayo. may post. Okay, Ice Candy. ayun. Masyado Tabi, kayong tabi, compress. tabi, tabi. Compress, Masyado kayong compress Atras dyan. ka, Ice Candy. Coffee, ice Luminya candy. ka. Yan, yan. Ay, masyadong compress. Hindi, coffee. Tabi ka ng konti. Hindi, napakalapit ng dalawa. Ganyan. Yan, yan. Yan. Oh. Yan. Oh, ice candy, galaw. Doon sa gitna. Yan. Yan. Okay na, keso. Okay na. Ano, okay Ice na yan. candy. Ay, tatotong dito si ano na lang, Ano? si Q-Maps na Eh, lang gumalaw. Ano ba naman? Uy, grabe guys, may Baka mag-iisip Wala pala. namin si Kim JC sa gitna. Tinakpan nyo na si... galaw na lang. Oh, yan. Ayusin mo, Q-Maps. Go. Yan. Yan. Okay, go. Alright, teka. May Hindi, content wala na pa, ako go. sa YouTube, Brad. Sakto, naka-record ako. You know, timing. Okay, go. Timing. Emote. Alright, ready? 1, 2, go. Ay putang daya niya, wala upuan. Ay, gago, hindi ako naka-gesture. Emote yan. Huwag na, tara na. Buksan na. Buksan na. Boss Buksan na. Al, Boss Al. Buksan mo na, Boss Al. Ursan. Boss Al. Oh! Mutated. Oh, mutated. Mutated. Hello, Boss Ranger. Ay, Ranger. sahod. Benta na kay Ranger. Benta kayo rin. Sino kuha? Boss Al, Ranger, ikaw na. offer. Ay, sorry, Kanino? Wala na Sino pa. ko? Sino maghahawak? Sino Kailan maghahawak? ako? Sino maghahawak? Sino maghahawak? Kay Sino Keso na? daw. Ano? Si Keso na lang. Kay Si Keso, Boss Al. Ano? Oh, sabihan mo na si Kwan, si Ranger kahit magkano pa niya. Teka pa, print screen ako nung ano. Ay, Listahan. Ay, yung Ay, party. sige, Party. Hindi, meron naman eh. Dahil sige, Ikitin na. ikakat ko Tapos pa. ano yun natin si ano, si Insan. Insan, hindi ka nakasama. Mutated. Grabe ba? Easy, 40M. 40M ba yan? 60. Magkano nga ba yan ulit? Nasa ganun. Nasa 60. Tawag doon, ano Brad? Switch muna ako. Sige, Pupunta sige. na Ay, ako. magra-run na pala kayo. Sige. Oo. Sige. Thank you. Good decision talaga, bro. Di ba?